some basic fundamental physical quantities and their units, as well as the symbol for the SI units and their quantities. Okay. Now moving on the next topic, and that is physical properties. तो जितने भी आपके बेस क्वांटिटीज थे वो बेस क्वांटिटीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये बेस क्वांटिटी में पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा मूव करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें हम लोग पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं मास एंड वेट। So let us see the first physical property, that is the mass and weight. इसमें से हम लोग सबसे पहले देखेंगे मास, एक्चुअल मास है क्या, और बाद में डिफर करेंगे वेट से। जैसे कि ये मैंने डस्टर लिया, ठीक है, ये डस्टर, तो ये डस्टर का जो मास है ये पता है हमें। कैसे पता होगा? उसे मेजर करने के बाद। अब एक बॉडी कंसीडर करते हैं, एक बॉडी कंसीडर करते हैं मतलब क्या कंसीडर करेंगे? एक आधा बक्सा लेंगे और वो बक्से के अंदर कुछ ना कुछ हम लोग भरेंगे। समझ में आ रहा है? एखादा बॉक्स घ्यायचा आणि त्या बॉक्स मध्ये आपण काही ना काही भरायचं, म्हणजे त्या बॉक्स मध्ये म्हणजे त्या बॉडी मध्ये काय काही ना काही मॅटर आहे। मग त्या बॉक्सचं वजन म्हणजे काय? त्या बॉक्सचं वजन किंवा बॉक्सचं मास म्हणजे काय? त्या बॉक्सच्या आतमध्ये जेवढी काही मॅटर आहे, त्या बॉडीच्या आतमध्ये जेवढं काही मॅटर आहे त्याचंच मेजर म्हणजे काय? मास. It means that so this mass is nothing but it is the measure of a amount or quantity of a matter which will be present in the body. किसी भी बॉडी के, बॉडी म्हणजे आपलं शरीर नाही बरं, तुम्ही बॉडी म्हणजे आता 11th मध्ये नवीन आता तुम्हाला बॉडी म्हणजे सर बॉडी विषयी म्हणजे आपल्या शरीराविषयी बोलताय का? नो. बॉडी म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा सबस्टन्स म्हणा, कुठल्याही प्रकारचं एक आपण त्याला काय म्हणू शकतो, एक विशिष्ट प्रकारचं व्हाट वी कॅन से एक पॉटही म्हणू शकतो, त्याला भांडे म्हणू शकतो, कुठल्या पदार्थही म्हणू शकतो. दॅट इज व्हाट अबाउट द बॉडी. समझ में आ रहा है? आता डब्बा, डब्बे आपल्याला माहित आहे डिब्बे में डिब्बा और डिब्बे के अंदर या जो भी है वो लड्डू रहेंगे. इसका मतलब क्या है? एका डब्यामध्ये समजा लाडू भरून आहे आणि त्या डब्याचं आपल्याला वस्तुमान करायचं आहे. काय करावं लागेल? त्याला मोजावं लागेल, आणि मोजल्यानंतर मग काय म्हणाल की नाही त्या डब्यामध्ये लाडूचं जेवढं प्रमाण होतं, जेवढी क्वांटिटी होती तेवढंच त्याचं काय आलं? मास आलं. सोबत थोडंसं डब्याचं काहीतरी मास आहे. म्हणजे बोलण्याचा अर्थ असा, मास हे काय आहे? मास इज नथिंग बट इट इज द मेजर ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ ए मॅटर. इट इज ए मेजर ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ ए मॅटर ए बॉडी कंटेन. ज्या बॉडीमध्ये जेवढ्या क्वांटिटीचं काय आहे बेटा मॅटर प्रेझेंट आहे तेवढंच क्वांटिटी म्हणजेच त्या बॉडीचं काय आहे? मास आहे. त्या तेवढ्या क्वांटिटीचं मेजर म्हणजेच काय आहे? मास आहे. and note that so this mass does not vary with the position, or when the positions of that body changes mass does not get vary. म्हणजे त्या डब्याला नेऊन दुसऱ्या ठिकाणी ठेवलं, समजा खाली डब्बा आहे, लहान मुलांचा हात तिथे पुरतोय, वरती समजा थोडंसं ठेवलं डब्याला तरी त्याचं मास चेंज होणार का? as its position it changes. त्या बॉडीचं म्हणा, त्या सबस्टन्सचं म्हणा, जे पोझिशन जर आपण चेंज करत असू तरीही त्याचं मास हे चेंज होणार नाही. दॅट इज द बिग पॉइंट. समझता है? बट वेट जो है इसके बारे में देखेंगे. वेट और मास में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे. सो वेट क्या है बेटा? वेट इज नथिंग बट इट इज द रिजल्ट ऑफ ए मास एंड ग्रेविटेशनल acceleration. So mass into gravitational force or mass into gravitational acceleration, that product is nothing but the weight of a body. And note that weight of a body will get varies. देखिए, mass does not varies on its position, or mass of a body does not get varies on
its position, but weight of a body will get varies on its positions, or when the positions of a body will get changes, the weight of that body will also get changes. जर कुठल्याही एखाद्या बॉडीचं पोझिशन जर आपण चेंज करत असू तर त्याचं काय बेटा चेंज होईल, वेट चेंज होईल. कसं चेंज होईल? त्याचं मास तर चेंज होणार नाही, पण ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन चेंज होणार की नाही होणार? डेफिनेटली चेंज होणार, बिकॉज यू शुड नो दॅट द ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन्स of a body will get varies with a distance from the center of the earth. Note that कुठल्याही बॉडीचं ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन हे व्हॅरी होतं, कारण तुमच्या अर्थच्या सेंटर पासून, आपकी जो अर्थ है, अर्थ का जो सेंटर है, वो सेंटर से अगर हम लोग इधर उधर मूव करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स में वेरिएशंस बताएगा. So gravitational attractions will get varies as we move from the center of your earth surface, and that's why gravitational attractions जर vary होत असेल तर ultimately mass constant असून त्यांचा product काय होणार, vary होणार. समजा mass तुमचं सपोज 50 आहे आणि हा 9.8 च्या ऐवजी समजा इथे काहीतरी फिगर x आहे, पण 9.8 च्या ऐवजी समजा इथे 7 असेल तर तिथे x च्या ऐवजी काय येईल, सपोज y येईल. म्हणजे 9.8 च्या ऐवजी इथे 7 आहे, म्हणजे काय, हा कमी आहे ना, म्हणजे याचा प्रॉडक्ट सुद्धा कमी आहे, याचा प्रॉडक्ट सुद्धा जास्त आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा, याचा मास कॉन्स्टंट असेल तरी पण तुमचं वेट काय होत आहे बेटा, व्हॅरी होता है एज इट्स पोजीशंस विल गेट चेंजेस. तो अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई पॉइंट क्लियर हुआ. मास और वेट के बारे में कंसीडर हुआ ना आपको, क्योंकि मास वैरी नहीं होता है लेकिन वेट वैरी होता है. वेट क्यों वैरी होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ सरफेस से, अर्थ के सरफेस का जो सेंटर पोजीशन वहां से वो क्या होता है, वैरी होता है. समझ में आया? नाउ यूनिट्स ऑफ ए मास इन एसआई सिस्टम इज किलोग्राम. एसआई सिस्टम में मास का जो यूनिट है वो क्या है बेटा, किलोग्राम है. हाउएवर द फ्रैक्शनल यूनिट्स, और यू कैन से दैट the fractional units of a your kilogram in order to measure the smaller quantity is nothing but gram. Note that. ध्यान दीजिए बेटा, ये जो छोटे छोटे जो सब्सटेंसेस होते हैं, छोटी छोटी जो बॉडियां होती है, उनको अगर हम लोग मेजर करेंगे, जो बॉडीज है, छोटी बॉडीज मतलब परत शरीर नहीं, तो छोटी बॉडी है या बड़ी बॉडी है, छोटे सब्सटेंसेस है या बड़े सब्सटेंसेस हैं, इनको अगर हमें क्या करना है बेटा, मेजर करना है, तो किलोग्राम के बजाय हम फ्रैक्शनल यूनिट्स यूज करेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट योर ग्राम. एंड ऑलमोस्ट the smaller amount of a substance or chemical that can be measured in the laboratory, and that smaller or fractional amount of a your chemical that will be measured in the laboratory, and that should be measured in terms of a gram, not in a kilogram. Okay, now moving on, second property is a length. नाम सुना है आप लोगों ने लेंथ. सो कुठल्याही प्रकारची पहिली प्रकार की अगर हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ या वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एटॉमिक रेडियस या बॉन्ड लेंथ या वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो आपकी फिजिकल, ये जो आपकी प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज जो है ये बहुत ही स्मॉल है, ये बहुत ही फ्रैक्शनल है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट. सो ये जो भी आपका एक्सप्रेस करना है, व्हाइल एक्सप्रेसिंग द प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ और a wavelength of your electromagnetic radiation, we will come across the word length. मला सांगा, या रूमचं जे डिस्टन्स आहे किंवा या रूमचं जे अंतर आहे इथून तर त्या शेवटपर्यंत, त्याला कशाने मोजाल तुम्ही? कशाने मोजाल? ऑब्वियसली लेंथनच मोजाल ना तुम्ही त्याला.
मास न मोजू शकतो का, व्हॉल्यूम न मोजू शकतो का, नाही, लेंथ नच मोजू शकतोय. म्हणजे याचा अर्थ असा की कुठल्याही प्रकारचं एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ या वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अगर हमें मेजर करना है, इस प्रॉपर्टीज को अगर हमें एक्सप्रेस करना है, then ultimately we will come to across the word length, and that's why we can say that. So this length is nothing but it is a measurement of a fractional quantity such as atomic radius, bond length या wavelength of a electromagnetic radiations. म्हणजे कुठल्याही प्रकारची, आता मराठीमध्ये लेंथ म्हणजेच काय, आता लांबी म्हणतोय, म्हणजे कशाचाही डिस्टन्स जर आपल्याला मोजायचं असेल तर सरळ आपल्याला काय करावं लागेल बेटा, लेंथ नावाचा वर्ड यूज करावा लागेल. आणि आताच मी म्हटलं की ह्या तिन्ही क्वांटिटीज आहेत, ह्या खूपच छोट्या आहेत. these three quantities are too small, they are too fractional, and that's why we can say that. So these quantities are measured in a very fractional units of a SI units, and that fractional units are nothing but छोटे से units, that is the nanometer. Second is a picometer. ओके, सो नैनोमीटर को nm कहेंगे, पिकोमीटर को pm कहेंगे, और आपको रिलेशन बता दूं, सो 1 नैनोमीटर, नैनो मतलब 9 और 1 पिकोमीटर, पिको मतलब 12, तो 10 raised to power -9, 12 मतलब 10 raised to power -12 मीटर. So this is the relations, 1 nanometer and 1 picometer. ओके, तो ये एटॉमिक रेडियस है, बॉन्ड लेंथ है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये बहुत ही छोटे-छोटे क्वांटिटीज हैं. छोटे क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूनिट भी क्या लेना पड़ेगा, छोटा यूनिट लेना पड़ेगा. तो मीटर के बजाय हम लोग नैनोमीटर या पिकोमीटर नाम के छोटे-छोटे यूनिट कंसीडर करेंगे. ओके, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज नथिंग बट द थर्ड, दैट इज द वॉल्यूम. तीसरी जो है वॉल्यूम, सगळ्यांना माहित आहे वॉल्यूम. ये जो है, ये सपोज एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. अब इसके अंदर ध्यान दीजिए, जितना भी अमाउंट रहेगा, ये 3 डायमेंशनल शेप है, ये 3 डायमेंशनल शेप के अंदर जितना भी अमाउंट रहेगा या जितना भी अमाउंट वो स्पेस ऑक्युपाइड, इसकी पूरी की पूरी स्पेस ऑक्युपाइड किया है. सो दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम. इट मींस दैट इट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय, नोट दैट इट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ने जितनी भी स्पेस ऑक्युपाई की गई है उसे ही क्या कहेंगे बेटा, वॉल्यूम कहेंगे. ये देखिए, ये 3 डायमेंशनल है, तो इसके अंदर ये देखिए पूरा, इट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज नथिंग बट योर करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम. एंड नोट दैट वॉल्यूम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप. शेप के ऊपर वॉल्यूम डिपेंड है क्या. पाणी घ्या ना बेटा, पाण्याला ग्लास मध्ये टाका, ग्लासचा वॉल्यूम म्हणजे ग्लासचा शेप ऑक्युपाय करणार, तो त्याला कपामध्ये टाका, कपाचा शेप ऑक्युपाय करणार, त्याला कुठल्याही प्रकारच्या असा मोठ्या पात्रामध्ये टाका, बरोबर आहे, तो त्याचा शेप ऑक्युपाय करणार. म्हणजे याचा अर्थ असा की त्याला विशिष्ट प्रकारचा शेप नसतं. म्हणजे शेप नसतं म्हणजे काय, की तो तुमचा जो व्हॉल्यूम आहे इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप. ओके, एंड दैट्स व्हाई, सो इन ऑर्डर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए गैसेस एंड लिक्विड, ध्यान दीजिए, सॉलिड को वॉल्यूम होता है क्या, नहीं होता है. तो बेसिकली वॉल्यूम किसको होता है, गैस को और लिक्विड को होता है. एंड दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए गैसेस एंड लिक्विड, सो वी हैव टू यूज ए मोस्ट कॉमन यूनिट, एंड दैट यूनिट इज नथिंग बट लीटर. गैस और लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए एक कॉमन यूनिट हम लोग यूज करते हैं, और वो कॉमन यूनिट क्या रहेगा बेटा, लीटर रहेगा. नोट दैट दिस लीटर इज नॉट ए एसआई यूनिट. ये लीटर जो है वो एसआई यूनिट नहीं है. तो फिर 1 लीटर माने 1 डीएम क्यूब मतलब 1000 ml मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ml म्हणजे सेंटीमीटर क्यूब, लीटर म्हणजे डीएम क्यूब. आता 1000 सेंटीमीटर क्यूब ला बघा कसा लिहितोय, इनटू 10 cm इनटू 10 cm. झाले बरोबर, 10 into 10, 1000 into 10, 1000, sorry 10 into 10, 100, 100 into 10, 1000, cm into cm into cm, cm क्यूब. तो यहाँ पे रहेगा 10 cm. क्या रहेगा बेटा, 10 cm क्यूब, एंड दैट 10 cm क्यूब इज नथिंग बट इक्वल 1 dm. ये क्या रहेगा आपका 1 dm क्यूब. तो समझ में आया. नाउ वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है, द एसआई यूनिट ऑफ ए वॉल्यूम इज ए मीटर क्यूब. नोट, in SI system the volume of
और द यूनिट ऑफ ए वॉल्यूम विल बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए मीटर क्यूब। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? सो दिस इज नथिंग बट द यूनिट एसआई सिस्टम का क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब। तो ये हुआ आपका करस्पॉन्डिंग यस वॉल्यूम। ओके, आगे के लेक्चर में और दो पढ़ेंगे।